منا وله ذكرياته الخاصة في طفولته، منها المحزنة ومنها السعيدة. وأنا اليوم سأحدثكم عن أهم لحظة، وهي زواج أخي. في ذلك اليوم كنت أبلغ من العمر 8 سنوات، وفرحتي لا توصف، لأنه لأول مرة نقيم عرسا في بيتنا الخاص. لقد كان إحساسا رائعا حقا. النساء والرجال مشغولون بالتحضيرات، أما نحن الأطفال همنا الوحيد هو اللعب، طبعا مع القليل من المساعدة. في تلك الأيام من الزفاف كان الجو مليئا بالمرح، تقاليد وعادات، ومنها ليلة الحناء، وأغلب الحاضرين مشغول بالرقص مع الغناء وأيضا السهر. أما في اليوم الموالي فكان يوم إحضار العروسة. كان ذلك مفرحا جدا. نعم، سيأتي فرد جديد إلى أسرتي، وهي عروس أخي. وهكذا مر الزفاف مع أجمل اللحظات، وبعدها أصبح الكل منهك، وأغلب ما يشغل أذهانهم متى يحين وقت الراحة. Production écrite. Souvenirs marquant notre enfance. Chacun de nous est marqué par des souvenirs pendant son enfance. Ces souvenirs peuvent être joyeux ou tristes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un souvenir qui a marqué mon plus jeune âge. C'est le mariage de mon frère. À cette époque, j'avais 8 ans et une grande joie m'envahissait pour la première fois. Point. Pour la première fois, il y aura un mariage dans notre maison. Un sentiment merveilleux était vraiment là. Hommes et femmes étaient occupés dans les préparatifs. Par contre, nous, les enfants, s'amusaient beaucoup et n'aidaient que peu. Pendant ces temps de préparation, il y avait gaieté et joie. La nuit, gaieté et joie, tradition et coutume. La nuit de l'aîné, était présente. Parmi les invités, beaucoup étaient occupés à danser et chanter. Ils veillaient jusqu'au petit matin. Le grand jour du mariage, la joie augmenta dans notre maison, car il y aura un nouveau membre dans notre famille, la mariée de mon frère. Ainsi, le mariage s'est passé avec ses plus beaux moments. Après cet événement inoubliable, tout le monde était fatigué, ne pensant qu'au moment de se reposer, de dormir. Alors, production écrite, souvenir marquant votre enfance. Marquant هي كيخلي واحد الاثار في الحياه نتاعك. سوفونير هي الذكرى لحقاش ما درناش اس. chacun de nous كل واحد منا est marqué يعني مأثر من واحد لي سوفونير من الذكريات pendant son enfance اللي وقعوا ليه اثناء الطفوله. ces souvenirs هاد الذكريات peuvent être يقدروا يكونوا joyeux زعما فيهم شي حاجه زوينه او triste فيهم شي حاجه خايبه. اليوم aujourd'hui je vais vous parler أنا سأتحدث معكم عارف العربية عندي ماشي هذيك d'un souvenir ذكرى qui a marqué اللي أثرت mon plus jeune âge في الطفولة ديالي الصغيرة. c'est le mariage de mon frère هو الزواج ديال خويا. à cette époque في هذاك الوقت j'avais 8 ans كانت عندي 8 سنين. Et une grande joie m'envahissait. والفرحة كبيرة كانت يعني غامقاني يعني كانت كبيرة في الخاطر ديالي. Pour la première fois لأول مرة il y aura un mariage. لأول مرة غادي يكون واحد الزواج dans notre maison في البيت نتاعنا. Un sentiment merveilleux était vraiment là. إحساس جميل حقا كان هنايا. Hommes et femmes رجال وعيالات étaient occupés كانوا مشغولين dans les préparatifs في الحضورات يعني كي يوجدوا. par contre nous ولكن احنا
les enfants s'amusaient beaucoup. حنا الوليدات كنا كنلعبوا بزاف. Et n'aidaient que peu. كناش كنعاونوهم. كنعاونو غير شي حاجه غنتسخروا على شي حاجه قليله. Pendant ces temps de préparation وقت هذا الوقت ديال فاش كيحضروا هذا الشيء. Il y avait gaieté et joie. في هذا الوقت كان نشاط كانوا الناس فرحانين. Tradition et coutume. Tradition هي العادات والتقاليد. La nuit de l'aîné هي الحنة était présente كانت موجودة. Parmi les invités من بين الناس الحضور beaucoup étaient occupés à danser et chanter. كانوا بزاف كانوا مشغولين occupés مشغولين في الغناء وفي الشطيح. Il veillait jusqu'au petit matin كانوا سهرانين le verbe veiller حتى الصباح. le petit matin هو قبل ما كتطلع الشمس أو مع طلوع الشمس. le grand mariage le grand jour du mariage النهار الكبير اللي كيكون فيه العرس. la joie augmenta dans notre maison. هذاك النهار لا جوا ولات عامقة كبيرة في الدار نتاعنا. car il y aura un nouveau monde. لماذا؟ لأن غادي يكون عندنا واحد الإنسان جديد dans notre famille في الدار نتاعنا أو في العائلة ديالنا. شكون هي؟ deux points la mariée de mon frère. ainsi لهذا le mariage s'est passé avec ses plus beaux moments. ولهذا الزواج داز بلحظات زوينة. après cet événement inoubliable من بعد هذا الحدث inoubliable اللي ما كيتنساش. tout le monde était fatigué كلشي كان عيان. ne pensant qu'au moment de se reposer ne pensant كيخمو إلا في الوقت اللي غادي يرتاحوا فيه أو ينعسوا فيه. هذه هي التفسير. الله يجازيكم بخير. التليفون ديالي ها هو هنا الواتساب كيف العاده. ونسالكم واحد الحاجه الخلاص ديالي يقولوا الله يرحم خوها علال وباها ان شاء الله. الله يرحم والدينا ووالديكم. شكرا.